बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि वालिदा मोहतरमा 3-4 हफ्तों से बीमार थीं और फिर पिछले जुमा को उनका इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं कर सका। ज़ाहिर है मेरी माँ तो मेरा जहाँ थी और अब वो उनका साया नहीं रहा, दवाएं नहीं रहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें गिरी की रहमत करे, दर्जात बुलंद करे। आप दोस्तों ने भी कमेंट्स में, फ़ोन पे, एसएमएस के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज किए, वालिदा के सेहतयाबी के लिए दुआ की, लेकिन अल्लाह को मंज़ूर नहीं था। तो अब वो अल्लाह के पास पहुँच चुकी हैं, खालिक़ की से जा मिली हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है मेरी कि उनकी मग़फ़िरत के लिए और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ फ़रमाएँ। आज मेरा ख़्याल है कि 1 हफ़्ता के बाद मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। ख़बरें बहुत सी हैं, इकट्ठी हो गई हुई हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि आज ही की ख़बरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ और उन पे अपना तबसरा जो है वो पेश कर सकूँ। पहली ख़बर तो ये है, मामला ये है कि क्या इलेक्शन पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बावजूद पीटीआई अपना वजूद खो देगी? इसमें क्या बातें हैं जो इलेक्शन हुआ है, क्या कानूनी खामियां हैं और कानून क्या कहता है? और इन्होंने एक टोपी ड्रामा इमरान खान साहब और उनके वकला जो हैं वो कर रहे हैं। जो इन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब जो तोशाखाना केस है, इब्तदाई तौर पर जो फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ने, उस फैसले को इन्होंने चैलेंज किया हुआ था। दरख्वास्त वापस लेने की जो बुनियादी दरख्वास्त है वो वापस लेने की सज़ा की थी इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी वो जो दरख्वास्त है वापसी की वो मुस्तरद कर दी है। ये दरअसल अदालत से फ्रॉड कर रहे थे। 2 हाई कोर्ट से यक वक़्त ये फ्रॉड किया जा रहा था और इनका फ्रॉड पकड़ा गया। अब ये कह रहे हैं जनाब हम दरख्वास्त वापस लेना चाह रहे थे, तो जज कौन होता है दरख्वास्त वापस ना करे? इस हवाले से कानून क्या कहता है ये भी हम आपके गोश्तगुजार करें। और फ्रॉड इन्होंने जो किया था वो फ्रॉड क्या था ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के मुकदमा में सज़ाए मौत हुई थी, तो उस सज़ा के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के दौर में जब आसिफ अली ज़रदारी सदर थे तो उन्होंने एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट को कि उसमें सवाल ये था कि क्या इस मुकदमा को रिविज़िट किया जा सकता है, अस्तर नौ इसका जायज़ा लिया जा सकता है, हमारी मावनत करें और हमें मशवरा दें कि इसमें क्या किया जा सकता है। अब वो जो रेफरेंस है वो तकरीबन 12 साल बाद वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है और इम्कान है कि आइंदा हफ्ते जो अदालत है उसका लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस रेफरेंस की समाअत करेगा और इस रेफरेंस का नतीजा क्या निकल सकता है। क्या इन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी वालों ने सही रास्ता इख्तियार किया है? पहले तो ये सुन लीजिए कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। मौलवी मुश्ताक उस वक्त चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के और उनकी सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ने 1978 में इनको सजाए मौत दी थी इस मुकदमा में। अच्छा, अब इसके मेरिट्स पे नहीं जाता कि कितने इसमें वादा माफ गवाह थे, क्या क्या शहादतें थीं, शहादतों का सही जायज़ा लिया गया, नहीं लिया गया, मेरिट्स की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं जिस कहते हैं जुडिशल मर्डर, जो जजों का रवैया था वो ये साबित कर रहा था कि जनाब ये जो सज़ा है इन्होंने देना ही देना है। वजह क्या थी आपको पता है? जब ज़िया हक ने मार्शल लॉ लगाया उसके बाद जो बाद में खबरें आई हैं कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई और ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर के साथ मुलाकात के लिए गए ज़िया हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास और वहाँ लग ये रहा था कि शायद मुफ़ाहमत के लिए कोई इलेक्शन के लिए उन्होंने ऐलान भी करा 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा रहा हूँ मैं, इलेक्शन का वो अनाउंस कर दिया था उन्होंने। तो उस मुलाकात के बाद फिर वो इलेक्शन भी गए और 11 साल तक ज़िया हक जब तक उनका त्यारा जो है वो त्यारा में शहीद नहीं हो गए तो वो इक़्तिदार में रहे, बरसर इक़्तिदार रहे। तो वहाँ भुट्टो साहब ने उनको धमकी दी थी आर्टिकल 6 की,
जो हमारे आइन में आर्टिकल 6 है, जो संगीन गद्दारी से मुतल्लक है, तो उन्होंने उनको याद करवाया था कि आइन में आर्टिकल 6 भी है। और फिर गुलाम मुस्तफ़ा खार साहब का ये मैंने पढ़ा था इंटरव्यू, वो कहते हैं कि उसके बाद हमें ये पता चल गया कि अब भुट्टो साहब के लिए माफ़ी नहीं है और दयाला कुछ ना कुछ करेगा। और फिर वो कहते हैं कि मैं बहाना करके निकल गया था जनाब कि मेरे पास कुछ सबूत लंदन में पड़े हुए हैं कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं ये मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है, तो वो मैं सबूत लेने जा रहा हूँ। फिर वो लंदन निकल गए और फिर जलावतन रहे बहुत अरसा तक। तो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, अच्छा वो उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो मौलवी मुश्ताक थे ना, मौलवी मुश्ताक के बारे में ये शायद पहली दफ़ा आपने सुना हो कि मौलवी मुश्ताक साहब जो हैं, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, इनका जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज़ाती अनाद भी था, ज़ाती रंजिश थी। और मौलवी मुश्ताक के बारे में ये खबर शायद पहली दफ़ा आप सुन रहे हों, शायद क्या यकीनन पहली मरतबा सुन रहे होंगे कि जो इनके एक फैमिली फ्रेंड हैं नदीम ज़िया साहब, वो अमेरिका में होते हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं। वो 2-4 हफ्ते पहले पाकिस्तान आए हुए थे, तो मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे मौलवी मुश्ताक के बारे में बताया कि जब मुत्तहदा पाकिस्तान था पार्टीशन से पहले, तो हम और मौलवी मुश्ताक जो है, इनकी फैमिलियाँ जो हैं साथ-साथ रहती थीं। हमारे बड़े फैमिली मुरासम थे। वो कहते जब इन्होंने लॉ किया है ना, एलएलबी करने के बाद इनकी वकालत नहीं चल रही थी, तो इनके अब्बा जी ने इन्हें ट्रक ड्राइवरी पे लगा दिया। ये जब पाकिस्तान आए हैं माइग्रेट होके, लॉ किया हुआ था इन्होंने, लेकिन वहाँ ट्रक चलाया करते थे ये भारत में। और फिर जब पाकिस्तान आ गए, यहाँ तो कहते रिजाल था, तो फिर इनकी वकालत चल पड़ी और फिर ये लाहौर हाई कोर्ट के जज भी हो गए और फिर चीफ जस्टिस भी हो गए। इनका भुट्टो साहब के साथ ज़ाती अनाद ये था कि ये सीनियर थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 6 या 7वें नंबर पर थे असलम रियाज हुसैन। असलम रियाज हुसैन साहब जो हैं वो बेगम सलमा सद्दक हुसैन, जो तहरीक पाकिस्तान की बड़ी नामवर खातून हैं, रहनुमा रही हैं, कारकुन रही हैं, उनके साहबजादे थे। उनको उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया था और इस बात पे नाराज़ हो गए थे मौलवी मुश्ताक और ये लंदन चले गए थे। जब ज़िया का मार्शल आया तो उन्होंने चारों हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहबान थे उन्हें गवर्नर मुकर्रर कर दिया था और फिर ये वापस बुलाया गया था इन्हें और फिर इन्होंने चीफ जस्टिस के तौर पे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे हल्फ उठाया था। और क्योंकि वो गवर्नर बन गए थे और इन्होंने गवर्नर हाउस जाके हल्फ लेने से भी इनकार कर दिया था। इनका तो नहीं जी, असलम रियाज हुसैन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट आए, क्योंकि पीछे जो है वो हाथ था मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का। और फिर उन्होंने जो फिर जैसे ट्रायल चलाया है, उस वक्त थे एडवोकेट जनरल पंजाब जो थे ना, वो थे मकबूल आई मलिक साहब। मकबूल आई मलिक साहब का मैंने इंटरव्यू किया था सिटी 42 के लिए, बड़ा तवील इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने मुझे ये बताया, इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मौलवी मुश्ताक जो है, इसका जो तअस्सुब है वो साफ नज़र आता था। वो कहते एक दफ़ा मैंने जनाब पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्त दे दी कि जेल में ट्रायल किया जाए इस केस का, तो मौलवी मुश्ताक साहब ने कहते मुझे चैम्बर में बुलाया और मुझे कहा कि चीफ सेक्रेटरी से कहो जी अपनी दरख्वास्त वापस ले। मुझसे पूछे बगैर ये जुर्रत कैसे हुई तुम लोगों को कि ये दरख्वास्त दायर करो कि जनाब जेल ट्रायल हो। और फिर वो कहते हैं एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो बच्ची सी थी, तो वो आई तो कोई कमरा जो था अदालत, कमरा अदालत वो भरा हुआ था, तो वो खड़ी थी, तो मैंने वो कहते अपनी कुर्सी उन्हें दे दी। तो इस बात पे भी नाराज़ हो गए ये जो मौलवी मुश्ताक साहब है। वो कहते इस पे भी मुझे उन्होंने काफ़ी डांटा कमरे में बुला के कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। और वो कहते हैं मकबूल मलिक साहब, साबिक़ एडवोकेट जनरल जो थे, वो कहते हैं कि फिर जो मैंने जो ज़्यादती देखी शहादतों के साथ जो किया जा रहा था, पुलिस शहादतों के साथ, और हदायत जारी की जाती थी मौलवी मुश्ताक की तरफ से कि जनाब ये शहादतों को ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। कोई ऐसी शहादत वो रिकॉर्ड में लाना ही नहीं चाहते थे जो इल्ज़ाम है उसके ख़िलाफ़ जाए। और वो कहते हैं फिर मैंने किताब लिखनी शुरू की, हु किल्ड द एल्बट्रास के नाम से। एल्बट्रास एक परिंदा है समुद्र में जिसके बारे में है कि अगर उसको शिकार कर लिया जाए तो फिर समुद्र में बलाओं का हमला हो जाता है, तूफ़ान आ जाते हैं। तो वो कहते हैं भुट्टो की जब उनको फांसी लग गई शहादत के बाद, मैंने ये किताब
لکھنا شروع کی، اور وہ کہتے ہیں اس کے 100 کے قریب صفحات میں نے لکھ بھی لیے تھے. پھر مجھے دھمکیاں دی گئی اور جو مسودہ تھا وہ ڈر کے مارے میں نے خوف زدہ ہو کے وہ جلا دیا تھا. اور پھر 1979 میں یہ سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا. جو اپیل گئی تھی 7 رکنی بینچ تھا، 4 جج جو تھے انہوں نے فیصلہ برقرار رکھا تھا سزائے موت کا، اور 3 ججوں نے اس سے اختلاف کیا تھا. یہ تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ریفرنس کا جو معاملہ ہے یہ ذرا آسانی کے ساتھ سادہ لفظوں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو. تو وہ پھر لیکن جب اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی ذوالفقار علی بھٹو نے، تو وہ جو تھی وہ 7 کے 7 ججوں نے متفقہ طور پہ مسترد کر دی تھی. اب یہ 2000 اپریل کی بات ہے، اپریل 2011 میں جب زرداری صاحب کی حکومت تھی اور وہ صدر تھے، تو انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ کو جو ان کی مشاورتی جورسڈکشن ہے، دائرہ اختیار اس کے تحت، کہ جناب یہ ہمیں بتائیں کہ بھٹو صاحب کو جو جوڈیشل مرڈر ہے اور اس کو کیا ری وزٹ کیا جا سکتا ہے، ری وزٹنگ کے لیے ہماری مشاورت کریں، ہمیں معاونت کریں، ہمیں بتائیں. تو وہ اس کی 1-2 سماعتیں ہوئی تھیں، اور بابر اعوان صاحب ان کے وکیل تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اور بابر اعوان صاحب کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی. پھر بابر اعوان صاحب چھوڑ گئے ان کو، اور اس کے بعد اس ریفرنس کی سماعت نہیں ہو سکی تھی. جب یہ ریفرنس جو ہے یہ فائل کیا گیا تھا تو اس وقت پیر مسعود چشتی جو ہیں وہ سیکٹری لا تھے، وفاقی سیکٹری لا. تو میری ان کے ساتھ بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ جناب یہ ریفرنس والا جو معاملہ ہے اس سے مجھے نہیں لگتا، بلکہ یہ تو ہو سکتا ہے ٹھپا لگ جائے. وہ کہتے نہیں جناب وہ نسیم حسن شاہ کا انٹرویو بھی ہے اور بھی بہت ساری شہادتیں ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دیدہ دنستہ. میں نے کہا دیدہ دنستہ سزا دی گئی ہے، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ بھی تو ہے نا جو سپریم کورٹ ہے وہ اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کئی دہائیوں کے بعد کوئی کیس جو ہے وہ ری اوپن کیا جائے. یہ ری اوپن نہیں ہو سکتا میرے خیال میں نے یہ کہا. اور آپ کا جو ریفرنس ہے، کیونکہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ 7 رکنی بینچ نے متفقہ طور پہ مسترد کی تھی. اب میں نے کہا گنجائش نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ مشورہ دیں ان کو کہ عدنان مینندرس والا جو ترک وزیر اعظم تھے ترکی کے، جسے اب ترکیہ کہتے ہیں، عدنان مینندرس کے ساتھ جو پارلیمنٹ نے کیا تھا وہی معاملہ جو ہے یہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کرنا چاہیے، ان کے فیور میں کرنا چاہیے. عدنان مینندرس صاحب والا معاملہ یہ تھا کہ عدنان مینندرس صاحب میرے خیال ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان کے پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے منتخب وزیر اعظم تھے، کیونکہ 1956 کے آئین کے بعد تو الیکشن ہی نہیں ہوئے، اور اگر الیکشن ہوئے تو صدارتی الیکشن ہوئے، اور پھر انقلاب آیا جناب ضیاء الحق کا، مارشاء اللہ لگا، اور پھر وہ میں نے بتا دیا کہ فیصلہ کر لیا کہ جناب بھٹو صاحب کو سزائے موت دینا ہی دینا ہے، جھوٹی سچی جیسے بھی ہے. تو اب وہ جو مینندرس والی میں بات کر رہا ہوں 1950 سے 60 تک وہ ترکی کے، موجودہ ترکیہ کے وزیر اعظم رہے، اور پھر فوجی انقلاب آ گیا اور فوجی جنتا نے 1961 میں انہیں سزائے موت، پھانسی لگا دیا، اور پھر طویل عرصہ گزر گیا. عدنان مینندرس صاحب کا جو رجحان تھا دائیں بازو کی طرف تھا، تھوڑے سے مذہبی معاملات تھے، اور جو فوجی جنتا ہے وہ مذہب سے بھی دور، اور بہت سارے معاملات ایسے تھے، اور وہ جو ہیں وہ اصلاحات کے قائل تھے مینندرس صاحب. اور وہ جو آمریت تھی، فوجی جنتا کا ایک روب داب تھا، ایک پیچھے بہ کے مقتدرہ جو تھی وہاں کی، اس کے خلاف وہ تھے، تو انہوں نے پھر ان کو پھانسی لگا دیا تھا. اور پھر جب 29ویں ان کی برسی تھی مینندرس کی، عدنان مینندرس کی، تو پھر 1990 میں جو ترک پارلیمنٹ تھی انہوں نے جو ان کی سزا تھی، جو انہیں سزائے موت سنائی گئی تھی اور مجرم گردانا گیا تھا، انہوں نے ترک پارلیمنٹ نے قانون کے ذریعے وہ سزا جو ہے وہ ختم کر دی، اور انہیں بے گناہ اور معصوم ڈکلیئر کر دی ہے، جس کے بعد انہیں سرکاری اعزازات دیے گئے. ازمیر میں ان کے نام پہ ایئرپورٹ بنا، ایک یونیورسٹی بنی، اور بھی کئی یادگاریں بنی، اور پھر
ان کی جو قبر ہے اس پہ مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ جیسے عدنان مہندرس کے حوالے سے ترکیہ کی پارلیمنٹ نے جو کیا ہے وہ آپ کی یہاں حکومت ہے، اکثریت ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس قانون کی یا اس طرح کے اقدام کی، پارلیمنٹ کے اقدام کی مخالفت نہ کریں، تو یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ لیکن وہ سمجھ نہیں آئی کسی کو، اور انہوں نے کہا جناب اگر اس وقت اس ریفرنس کا فیصلہ ہو جاتا تو یہی امکان تھا جو میں نے عرض کیا ہے۔ لیکن اب جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا موڈ جو ہے عدلیہ کی غلطیوں کے حوالے سے، وہ برملا یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک مقدمات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ عدلیہ کی غلطی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں تو انہیں قبول بھی کرنا چاہیے، پردہ پوشی کے وہ قائل نظر نہیں آتے جو آبزرویشنز دے رہے ہیں۔ اور اگلے ہفتے یہ کیس جو ہے، ریفرنس جو ہے، یہ سماعت کے لیے کہا جا رہا ہے، مقرر ہو رہا ہے۔ اب یہ موجودہ حکومت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریفرنس واپس لینا چاہتے ہیں یا اس کو چلانا چاہتے ہیں، اور اگر چلانا چاہتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کیا مشورہ دے گی، کیا سارا ٹرائل جو ہے وہ دوبارہ ہوگا۔ اچھا، اس مقدمہ کی ایک اور جو بات ہے نا، اس مبینہ جوڈیشل مرڈر کے جتنے بھی کردار ہیں وہ اب اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، تمام ججز، گواہ، صرف جو مقتول تھے نواب محمد احمد خان قصوری، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ حجات ہیں، باقی سارے کردار دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی سپریم کورٹ فیصلہ کرنا چاہتی ہے کہ جی فیصلہ غلط ہوا تھا، اگر فیصلہ غلط ہوا تو ظاہر ہے پھر وہ ججز بھی قاتل تھے، وہ بھی اس معاملے میں ملوث تھے، تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ریکمینڈ یہ علامتی طور پہ جو بھی ہوگا یہ علامتی طور پہ ہوگا۔ اب آتا ہے نا، عمران خان نے جو فراڈ کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ، اور ان کے جو وکیل ہیں، ابھی علی ظفر صاحب ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے دیکھیں جناب وہ توشہ خانہ جو کیس ہے، ابتدائی توشہ خانہ کیس، تو اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، تو وہ ہم اپنا کیس واپس لینا چاہتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لیکن ہماری جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے، ہمیں درخواست واپس لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یعنی یہ لگ رہا ہے کہ عدالت کوئی ڈنڈی مار رہی ہے، لیکن ڈنڈی یہ مار رہے ہیں۔ یہ وہ والا کیس ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ 21 اکتوبر 2022 کو ان کو نہل کیا تھا کہ انہوں نے توشہ خانہ کیس، الیکشن کمیشن نے، کہ توشہ خانہ سے جو انہوں نے تحائف لیے، کروڑوں کی مالیت تھی ان کی، اور وہ جو رقم ہے وہ اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے انہوں نے، اپنی جو اثاثے جمع کرواتے ہیں گوشواروں میں، تو وہ اس بنیاد میں ان کو نہل کر دیا گیا اور ایک مرتبہ کے لیے، اور وہ پھر اس کی پھر انہوں نے ریفرنس بھیجا کہ جناب آپ جو سیشن کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، وہ اس کا فیصلہ کرے، اور پھر 3 سال ان کو سزا ہوئی۔ وہ جو ابتدائی طور پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا نا، اس کو انہوں نے اگلے ہی دن یعنی 22 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کیس لگا تھا، نوٹس بھی جاری ہو گئے، جواب بھی طلب کر لیا، سماعت ابھی چل رہی تھی، لیکن وہ سٹے نہیں ہو رہا تھا۔ یہ حکمی امتناعی مانگ رہے تھے، وہاں سے حکمی امتناعی ہو نہیں رہا تھا۔ انہوں نے حقائق چھپاتے ہوئے کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، انہوں نے اس نااہلی کو اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا۔ اب نومبر میں، وہاں یہ اکتوبر میں گئے ہیں، نومبر میں یہ لاہور ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ لاہور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ جناب یہ بڑا اہم معاملہ ہے، تو اس کی سماعت کے لیے 3 رکنی جو بینچ ہے یا فل بینچ جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو پھر اس وقت کے جو اب بھی وہی چیف جسٹس ہیں محمد امیر بھٹی صاحب، انہوں نے اپنی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ بنا دیا، جس میں انہوں نے آبد عزیز شیخ صاحب ان کے ساتھ تھے اور ساجد محمود سیٹھی صاحب تھے۔ تو ان کو وہاں سے ناامیدی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور لاہور سے انہوں نے امیدیں مانگ لی کہ لاہور سے پھر انہیں پہلے اسلام آباد سے ریلیف ملتا تھا، پھر لاہور سے ان کو ریلیف ملنا جو ہے یہ شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ 2022 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، دونوں جگہ کیس چلی جا رہا ہے۔ تو 13 جنوری کو جو مسٹر جسٹس عامر فاروق ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے ان کو پکڑا، ان کا بھائی یہی کیس جو ہے آپ لاہور ہائی کورٹ میں لے کے گئے ہوئے ہیں، اور یہی کیس میرے پاس چل رہا ہے۔
तो उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये ड्रामा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर इन्होंने 18 जनवरी 2023 को इस साल दरख्वास्त देते हैं। 13 जनवरी को इनकी क्लास होती है अमर फ़ारूक साहब की अदालत में, और 18 जनवरी को ये एक दरख्वास्त दे देते हैं कि जनाब जो आपके रूबरू दरख्वास्त है ये हम वापस लेना चाहते हैं। हम अपना जो मामला है ये लाहौर हाई कोर्ट में चलाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने दोनों अदालतों से हक़ाइक़ छिपाए। लाहौर हाई कोर्ट को भी नहीं बताया कि वहाँ हमारा ये मामला चल रहा है, वो तो अखबारों से पता चला, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं बताया कि जनाब यही केस जो है, यही मुकदमा, यही फैसला इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है, वहाँ भी चल रहा है। फिर 18 जनवरी 2023 को ये दरख्वास्त देते हैं कि जनाब हम इस्लामाबाद वाली जो दरख्वास्त है ये वापस लेना चाहते हैं। तो इसकी फिर समाअत होती रही काफ़ी अरसा, और फिर कुछ 1.5-2 माह पहले उन्होंने अपना फ़ैसला महफूज किया। अमर फ़ारूक साहब ने अब उन्होंने फ़ैसला सुना दिया है कि ये दरख्वास्त अब वापस नहीं ले सकते। अब इसमें ये रौला डाल रहे हैं, मज़लूम बनने की, बिला वजह मज़लूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। कानून ये है कि जब अदालत कॉग्निजेंस ले ले, कार्रवाई शुरू कर दे, तो फिर अदालत की इजाज़त के बगैर मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता। अब उन्होंने अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उन्होंने मुकदमा जो है वापस लेने की इजाज़त नहीं दी। तो इसमें शोर मचाने की क्या बात है? शोर तो इस बात पे मचना चाहिए कि आप फ्रॉडी हो, एक और फ्रॉड पकड़ा गया आपका, और मैं भी आगे जाके यही रोक इख्तियार करें जनाब आपने हक़ाइक़ छिपाए, मुझे बताया नहीं, आप वो तो मैंने पकड़ा है, जज साहब कहेंगे वो तो मैंने पकड़ा है। तो फिर और दूसरा जो इनकी सियासी जमात की बात मैं कर रहा हूँ, इन्होंने इलेक्शन करवाए से इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था जनाब आपके इलेक्शन ठीक नहीं है, 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, और 7 दिन के अंदर अंदर फिर जो है रिपोर्ट दें हमें उसके बाद इलेक्शन करवाने के बाद। तो इन्होंने इमरान खान की मुशावरत के साथ एक पैनल तरतीब दिया, और गौहर अली खान जो बैरिस्टर हैं, जो 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, उन्हें जो है वो उन्होंने चेयरमैन के तौर पे नामजद कर दिया, और फिर एक पैनल चैनल बना के वो सारे लोग जो हैं जो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ओके जनाब, बिल्कुल बेहतरीन काम हो गया। अब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं है कि किसी सियासी जमात के इंटर पार्टी जो इलेक्शन होते हैं उसका जो तरीक़ाकार होता है, जिसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनका जायज़ा ले सकें। ये भी झूठ बोल रहे हैं। ये कैसे झूठ बोल रहे हैं मैं आगे जाके बताता हूँ। अब अकबर बाबर साहब जो हैं वो कहते हैं बानी रुकन हूँ, उन्होंने चैलेंज किया है, और उनके साथ 3-4 और लोग हैं पीटीआई के, उन्होंने भी चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन में इन इंतखाबात को। वो कहते हैं कि जनाब हम गए हैं अकबर बाबर साहब कि जनाब हमें वो दी जाए वोटर लिस्ट, वो कहते हैं नहीं, वो कागजात नामजदगी जमा करवाने में फार्म दें, कोई नहीं है जनाब। वो कहते हैं खुफिया तौर पर पता नहीं कैसे इन्होंने इलेक्शन करवा दी और लिस्ट दे दी जनाब इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन हो गया हो गया हो गया। अब जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी सियासी जमात को जो इलेक्शन लड़ना चाहती है, रजिस्टर्ड जो जमात है, उसके लिए ज़रूरी है कि 5 साल में कम से कम अपनी पार्टी मंशूर के मुताबिक जितनी देर भी हो, साल 2 साल बाद, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। यानी हर साल 5 साल मुकम्मल होने से पहले एक इलेक्शन होना ज़रूरी है, कानूनी तकाजा है। और फिर 208 में ये लिखा हुआ है कि जनाब तमाम जो अरकान हैं किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, उन्हें बराबर मौके मुयस्सर होना ज़रूरी है। वो कहते हैं हम भी मेंबर हैं, हमें मौका नहीं दिया गया इलेक्शन लड़ने का, ये बाला ही बाला इलेक्शन करवा दिए। अब 208 के तहत जो इलेक्शन कमीशन उसने देखना है ना कि जनाब इलेक्शन दुरुस्त हुए हैं, गलत हुए हैं, किन लोगों को मौका मिला है, किन लोगों को मौका नहीं मिला। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब उसके पास इख्तियार ही नहीं। और वैसे भी जो वोटर लिस्टों वाली बात है, ये भी कानून है कि जनाब 2000 कम अज़ कम रुकन होने चाहिए उस जमात के। यानी 2000 तो फिर वोटर लिस्ट 2000 लोगों की वोटर लिस्ट तो होनी चाहिए थी ना कम अज़ कम। तो वो नहीं फराहम की गई, इनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो फिर पता नहीं कैसे इलेक्शन हो गया और कैसे इन्होंने करवा लिया। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है इस मामले को देख सकता है, और अगर इलेक्शन कमीशन ने इन इलेक्शनों को कलअदम कर दिया और इनका फ्रॉड साबित हो गया, तो फिर तो इनकी जो रजिस्ट्रेशन है पार्टी की और जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो बरकरार नहीं रह सकता। अब देखें इलेक्शन कमीशन
کس طرف اس معاملے کو لے کے جاتا ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کے بعد وہ اکبر ایس بابر اور دیگر درخواست گزاران جو ہیں وہ اس معاملے کو ہائی کورٹس میں بھی اٹھا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔